السلام عليكم ورحمة الله. غنشوف معكم في هذه الحصة هذه تصحيح التمرين الثالث حول الأعداد العقدية. L'exercice, je vais vous proposer la solution de l'exercice 03 sur les nombres complexes. اكتب على الشكل المثلثي les complexes suivants. Écrire sous forme trigonométrique les nombres complexes suivants. اكتب على الشكل المثلثي الأعداد العقدية التالية من 1 إلى 6. زد 1 يساوي زد 2 زد 3 زد 4 زد 5 ثم زد 6. إذا قبل ما نبدأ غادي نشوف واحد التذكير هو هذا un rappel. Si Z est un nombre complexe de la forme A plus BI, avec A la partie réelle et B la partie imaginaire, alors le module de Z, معيار العدد العقدي Z يساوي جذر مربع. كناخدو هاد لا بارتي ريال كنعملوها او كاري بلس لا بارتي imaginaire او كاري. اتونسيون ما ندخلوش اي، غير بي. لو نومبر بي هو اللي كنكتبوه هنا. C'est le nombre B seul que l'on écrit ici. Alors, faut pas utiliser le I. Donc, إذا لاحظوا معايا بالنسبة للعدد العقدي زائد واحد، هي جذر مربع 3 و B هي واحد. جذر مربع 3 زائد إي راه كتكتب على شكل جذر مربع 3 زائد واحد في إي. واحد هو B وجذر 3 هو A. إذا غندوزو نحسبو أولا، يعني ملي كنبغيو نكتبو لا فورم trigonométrique, il faut tout d'abord, c'est obligatoire de calculer le module de Z. إذا donc le module de Z معيار Z واحد كيساوي، غادي نحاول نركز مزيان في هذا السؤال هذا، غنعطي معلومات مهمة جدا. معيار Z1 ou bien module de Z1 est égal à racine carrée, d'après le rappel, حسب التذكير, de A au carré. A c'est racine carrée de 3 au carré plus B c'est 1 au carré. Je calcule égal. Le radical il est toujours à sa place. الجذر ها هو دائما في مكانه. racine carrée de 3 au carré تساوي 3. هادشي راه مقرر ديال الإعدادي، فيه حتى شي صعوبة. بلس 1 au carré. 1 au carré c'est 1. إذا شحال غتعطينا؟ تساوي جذر مربع 3 زائد 1 هي 4. جذر مربع 4 وجذر مربع 4 كتساوي 2. إذا لو موديل est égal à 2. معيار زد كيساوي 2. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية اش كنعملو؟ كناخدو زد واحد كنكتبوها هكذا كيساوي، كنعمل باثنان ونقسم عليها. زد واحد يساوي جذر مربع 3 زائد إي كيساوي، كنعمل بالموديل. je factorise par le module, j'ouvre une parenthèse et je divise par le module. Donc ça donne racine carrée de 3 باش نبقى محتفظ على التساوي sur 2 plus I, c'est 1 fois I, plus 1 demi fois I. كأنني ما عملت حتى شي حاجة، comme si j'ai rien fait. alors quand j'effectue le produit، يعني باش نرجع إلا رجعت من اليمين إلى اليسار، إذا غادي نضرب هكذا نشر وغادي نحصل على جذر مربع 3 زائد إي. إذا
الآن يساوي، كنعرفوا أن tout nombre complexe s'écrit sous la forme R هو الموديول المعيار facteur de cosinus θ plus I sinus θ. هذه هي la forme trigonométrique. alors θ هو العمدة c'est-à-dire l'argument de Z. هادشي راه الدرس، هادشي خصو يكون معروف، لي نوسيون دي كور خاصهم يكونوا معروفين. tout nombre complexe s'écrit sous la forme R facteur de cosinus θ plus I sinus θ avec bien sûr R positif, strictement positif. إذا غنمسح هادشي هذا وغادي نرجع إلى كما قلت لكم، غادي نركز شوية هنايا، ما غنمشيش بسرعة. je vais pas aller plus vite. donc لاحظوا معايا هنا t égale à 2 هاد racine carrée de 3 sur 2 هذا هو qui va correspondre à θ à cos θ عفوا، والاخر 1 demi ها لو i هو، و le 1 demi va correspondre à sinus θ. donc هذا ça va correspondre à cosinus θ et le 1 demi ça va correspondre à sinus θ. donc il faut déterminer à quoi est égal θ. إذن غادي نكتب نمسح هادشي. علاش؟ لأن في التمارين المقبلة ما غنبقاش نركز هاد التركيز أكثر هكذا. إذا هنا أشنو عندي هنا؟ غنجي هنا ونكتب avec cosinus θ égale à combien? égale à racine carrée de 3 sur 2, racine carrée de 3 sur 2, et sinus θ العمدة l'argument égale à 1 demi. إذا هنا خاصنا نكونوا عارفين الجدول ديال النسب المثلثية. on doit connaître par cœur la table ou bien le tableau des النسب المثلثية، les rapports trigonométriques. alors cos θ racine carrée de 3 sur 2 c'est positif, c'est un nombre positif. sinus θ تا هو c'est un nombre positif. إذا غنمشيو للدائرة المثلثية. كنعمل لكم الدائرة المثلثية لأنها أسهل، هي اللي غادي تسهل علينا كيفاش غادي نحددو هذاك θ. إذا الدائرة المثلثية لو سيركل trigonométrique il est là. ceci c'est l'axe des cosinus محور cosinus، وهذا محور لي سينوس. إذا بما أن جذر مربع 3 الكوسينوس موجب والسينوس موجب، إذا اش يمكن لي نقول؟ إذا θ appartient au premier cadran، premier المربع الأول. أنا غادي نشرح لكم واش هو لو كادرون، لو بروميي كادرون ou bien quadrant. إذا هاد لو بروميي كوادرون كنعرفوا أن لو سونس على السونس بوزيتيف على لو سيركل تريغونومتريك هو هذا، يعني عكس عقارب الساعة، عكس اتجاه عقارب الساعة، هذا هو لو سونس بوزيتيف. إذا هنا لو بروميي كادرون راه هو هذا هو لو بروميي كادرون. le deuxième cadran هذا سي لو دوزيام، سي لو تروازيام، سي لو كاتريام. يعني كيفاش كنحسبهم ونرتبهم؟ لو بروميي هو اللي كنبدا منه من هنا على اليمين، هذا بروميي كادرون المربع الاول، ندور مع الدائره المربع الثاني، ندور مع الدائره المربع الثالث، جو tourne encore le quatrième cadran. donc appartient au premier cadran. donc θ هاد θ اللي كنبحثوا عليه هذا لو θ ici راه كاين هنا ستان لونغل، كاين هنا
بحيث السينوس ديالو كيساوي ان دومي. ها ان دومي ها هو سينوس، ها هو ان دومي كنشير ليه، ها هو ان دومي. اذا غادي نمشي للدائره اون باراليل هكذا، وكنلقى هنا هاد لونغل هذا اللي غيكون هو هذا هو بي سور 6، 30 درجة، بي سور 6. غنمسح ونعاود نركز على هادشي مزيان. اذا غندير بالحمر باش يكون واضح. ها ان دومي بالنسبة للسينوس، ها هو كنمشي للدائرة هكذا موازي كنهبط. ان دومي شي راه مرسوم غير باليد، الا بغيتي تتأكد مزيان رسم بالادوات الهندسية. اذا لونغل هذا اللي غيكون عندنا هنا هذا راه هو بي سور 6. اذا هنا ce qui implique que θ égale à pi sur 6. Donc j'écris maintenant donc 2 facteurs. الموديل هو 2 وغاسين كاري دو 3 sur 2 شنو راه هو الكوسينوس ديال بي sur 6. سي كوسينوس بي sur 6 plus i fois sinus pi sur 6. كاينه واحد لون نوطاسيون اخرى صافي، ها هو تكتب السو فورم تريغونوميتريك. كاينه اون نوتر نوطاسيون حتى هي راها سميتها كنقولوا ليها حتى هي فورم تريغونوميتريك، ولكن كنكتبوها على هذا الشكل هكذا. كنكتبها هكذا، كندير واحد المعقوفه ان كروشي هنا، كنكتب لو موديل 2 وكندير نقطه فاصله هكذا، وهنا كنكتب لارغيومون اللي هو بي سور 6. دونك هذا الرمز هذا او هذا الترميز هذا راه تا هو كيتعتبر فورم تريغونوميتريك. دونك لا فورم تريغونوميتريك كونو سي 2 فاكتور 2 كوس بي سور 6 بلس اي سينوس بي سور 6، ويمكن لنا نكتبوها على هذا الشكل. اذا اعود الى السطر واكتب دونك نجاوب على السؤال. دونك Z1 égale A2, le module هو 2, facteur de cosinus, l'argument هو pi sur 6, plus i sinus, pi sur 6. ويمكن لينا نكتبوه، غادي تلاحظوا من بعد يعني لوتيليتي ديال هاد لا نوطاسيون هادي غادي تسهل علينا بعض الامور فيما بعد. ديال سي لو نومبر كومبلكس دو موديل 2 كنقراها هكذا، دو موديل 2 اي دارغيومون بي سور 6 هو العدد العقدي الذي معياره هو 2 وعمدته هو بي على 6. هذه سي لا فورم تريغونوميتريك، وحتى هذه تاهي راه كتسمى فورم تريغونوميتريك. يعني يمكن لينا نقولوا فورم تريغونوميتريك تري سامبليفي، يعني مبسطة أكثر. إذن هذا هو الجواب بالنسبة للعدد العقدي الأول. ألقاكم بعد قليل في ما تبقى من التمرين. غنشوفوا الآن لو نومبر كومبلكس Z2، العدد العقدي Z
2 زد 2 كيساوي 2 ناقص 2 إي. إذا غادي نحسب لو موديل، يعني غنستعمل غير لون واحد الآن بلا ما نضيع شوية ديال الوقت. إذا موديل دو زي 2 إيكال راسين كاري دو A سي 2 A هي هادي و B سي موان 2. Attention, A c'est 2 et B est égal à moins 2. Donc 2 au carré plus moins 2 au carré. Racine carrée de A carré plus B carré égale à racine carrée de 2 au carré c'est 4 plus moins 2 au carré c'est aussi 4. Ça donne racine carrée de 8. الجذور المربعة خصها تكون مضبوطة، مقرر السنة الثالثة إعدادي. إذا racine carrée de 8, 8 c'est 4 fois 2, le 4 il sort du radical, donc ça donne 2 racine carrée de 2. هيا en rouge 2 racine carrée de 2. Donc هذا هو le module. Donc Z2 est égal Z2 égale 2 moins 2i égale غنعمل ب 2 جذر 2. Je factorise par le module et je divise par le module à l'intérieur des parenthèses. Donc 2 sur 2 racine carrée de 2 pour garder l'égalité باش نبقى محافظ على التساوي moins 2 sur 2 racine carrée de 2 fois i égale شرا بسيط هادشي غير حساب نكونوا ضابطين العمليات الحسابية. 2 جذر 2 داخل القوسين، عندي 2 الفوق في البسط وفي المقام، إذا نختزلها غتعطيني 1 sur racine carrée de 2 moins كذلك 1 sur racine carrée de 2 fois i racine carrée de 2 fois le nombre imaginaire i. دائما نكونوا ضابطين العمليات على الجذور المربعة. تساوي égale 2 racine carrée de 2 facteur de 1 sur racine carrée de 2. Je multiplie par racine carrée de 2 في البسط وفي المقام، غتعطيني الفوق في البسط racine carrée de 2 sur المقام racine carrée de 2 fois lui-même, ça donne 2 moins racine carrée de 2 sur 2 fois i. إذا لاحظوا معايا هذا راه غيكون هو كوس تيتا وهذا العدد موان هذا غيكون هو سينوس تيتا. دونك نجي هنا إلى الجانب هنا غنكتب كوسينوس تيتا avec cosinus θ égale racine carrée de 2 sur 2 et racine carrée de 2 sur 2 موجب et sinus θ c'est l'argument de Z2 sinus θ égale à moins racine carrée de 2 sur 2 qui est négatif, ce qui implique que θ إن كادرون غيكون فيه θ appartient على رجعوا للدائرة المثلثية هي le cercle trigonométrique ها هو l'axe des cosinus, l'axe des sinus. Alors le cosinus est positif, cosinus positif,
sinus négatif. Donc, c'est non. Θ appartient 1, 2, 3, 4. Quatrième cadran. Quatrième. Le quatrième cadran, HFI, radius pi sur 4, racine carrée de 2 sur 2, et moins racine carrée de 2 sur 2, sont les lignes trigonométriques de l'angle pi sur 4. Donc, c'est moins pi sur 4. Donc, ça fait, se trouve ici, moins pi sur 4. علاش؟ لأنني رجعت هكذا في المنحى سالب، ولكن إلا بغيت نمشي في المنحى الموجب، المنحى الموجب راه غنقول pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4, 4 pi sur 4, 5 pi sur 4, 6 pi sur 4, 7 pi sur 4. ولكن حنا attention, une très bonne remarque هي غنقولها لكم، il vaut mieux من الأحسن il vaut mieux prendre θ l'argument appartenant à l'intervalle moins pi fermé ici، هنا ouvert وفي الجهة الأخرى fermé. هذه c'est une très bonne remarque، هذه ردوا ليها البال. au lieu de prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, au lieu de prendre θ égale à 7 pi sur 4, alors 7 pi sur 4 راه ما كينتميش l'intervalle moins pi. اللي كينتمي l'intervalle moins pi راه هو moins pi sur 4. appartient l'intervalle moins pi. هادشي راه مهم جدا، هادشي اللي كنقول. اذا غادي نمسح هادشي هذا، عفوا نمسحو غير هذا ونخليو لي نوسيون intéressantes. au lieu d'aller dans le sens positif ونلقاو 7 pi sur 4، نرجعوا الى في le sens négatif غنلقاو moins pi sur 4. علاش؟ لانهم sont congrus. بعبارة اخرى، اذا اش غادي نقول دابا؟ Z2 est égal à quoi؟ j'ai dit égal 2 racines carrées de 2 هو le module. هبط شوية لتحت الأسفل. Z2 égale à 2 racines carrées de 2 comme module facteur. الموديل راه ديما كيكون موجب، attention قطعا يكون موجب قطعا. facteur de cosinus اش قلنا؟ moins pi sur 4 moins pi sur 4 plus I sinus moins pi sur 4. Et que l'on écrit sous l'autre forme très simplifiée، وهو Z2 égale le complexe de module 2 racines carrées de 2, point virgule ici, et l'argument c'est moins pi sur 4. Donc voici la solution pour le nombre complexe Z2.
Troisième question, Z3 égale à moins racine carrée de 6 plus I racine carrée de 2. Alors كما قلت لكم سابقا ملي كيكون عندنا جذر مربع ومضروب في I كنسبقوه هي الأولى le I ici pour ne pas confondre, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Donc le module, غندوز le module de Z3 بسرعة. ولينا كنعرفوا A شحال كتساوي و B شحال كتساوي. C'est moins racine carrée de 6, le tout au carré comme ça, plus racine carrée de 2 au carré. Attention, on ne I. Donc ça donne combien? Racine carrée de... moins racine carrée de 6 au carré, ça donne 6. Plus 2. Ça donne racine carrée de 8. Et racine carrée de 8, c'est 2. Racine carrée de 2. كتبوها باللون الأحمر. Le module c'est 2 racine carrée de 2. Donc maintenant je passe Z3 قلنا égale moins racine carrée de 6 plus I racine carrée de 2. Je factorise par le module 2 racine carrée de 2. ولكن داخل القوس نقسم باش نحافظ على المتساوية. إذا غتعطيني moins racine carrée de 6 divisé par 2 racine carrée de 2 par le module plus racine carrée de 2 divisé par 2 racine carrée de 2 fois le I, fois le nombre imaginaire I, égale, donc j'écris 2 racines carrées de 2 à sa place toujours, entre les parenthèses, je simplifie par racine carrée de 2, علاش لأن racine carrée de 6 هادشي راه مقرر الثالثة إعدادي، c'est racine carrée de 2 fois racine carrée de 3, je simplifie par racine carrée de 2, اش بقى عندي moins racine carrée de 3 sur 2 plus 1 demi fois I. إذا لاحظوا معايا دائما نكتبها هنا كوسينوس تيتا سينوس تيتا. Alors le cosinus θ شنو هو؟ اش غيكون؟ راه هو moins racine carrée de 3 sur 2 égale moins racine carrée de 3 sur 2 والسينوس راه هو 1 demi. Donc cela implique que θ في غيكون θ cosinus الكوسينوس négatif et le sinus موجب. إذا نشوفوا السيركل تريغونومتريك ها هو اللي كيسهل علينا المأمورية. l'axe des cosinus toujours, ça c'est l'axe des sinus, le sens positif راه هو هذا كما نعلم. إذا قلنا لو كوسينوس نيجاتيف، لو كوسينوس نيجاتيف غيكون هنا، غيكون هنا. لو سينوس بوزيتيف غيكون هنا. إذا θ appartient au deuxième cadran. θ appartient deuxième cadre. Le deuxième cadran راه هو هذا. إذا اش قلنا؟ donc c'est un pi sur 6, donc sinus 1 demi راه هو le sinus ديال pi sur 6. donc pi sur 6 يعني غنقسم على 6، غنقسم هنا على 3 وهادو تا هما على 3. pi sur 6 يعني جو كونت، غنبدا نحسب pi sur 6 ها هي 2 pi sur 6 3 pi sur 6 4 pi sur 6. Le sinus, attention, le sinus
سينوس هو هذا، ها هو غنمشي ليه من هنا، هو ان دومي. طونسيون منخطئوش. Pi sur 6, 2pi sur 6, 3pi sur 6, 4pi sur 6, 5pi sur 6. Donc, il est là. 5pi sur 6. Bien sûr, 5pi sur 6, il appartient à l'intervalle ouvert moins pi, fermé pi. Donc, j'écris finalement égale Z2 ou bien Z3 égale, le module c'est déjà calculé, 2 racines carrées de 2, facteur de cosinus θ, 5pi sur 6, plus I sinus 5pi sur 6. Que l'on écrit sous la forme trigonométrique simplifiée, très simplifiée. C'est le complexe de modules 2 racines carrées de 2 et d'arguments. العمدة هو 5pi على 6. 5pi sur 6. Et voilà pour le complexe Z3. Pour le quatrième nombre complexe Z4 qui est égal à moins 3i, je calcule le module de Z4 égale racine carrée de A au carré, A c'est moins 3 au carré, plus B aussi c'est moins 3 au carré. Ça donne racine carrée de 9 plus 9. 9 plus 9 c'est 18. 18 est égal à 9 fois 2. Le 9 il sort du radical, donc ça donne 3 racine carrée de 2. Donc, le module de Z4 est égal à 3 racine carrée de 2. Donc, je prends le nombre complexe Z4 qui est égal à moins 3i. Je factorise par 3 racine carrée de 2 et je divise entre les parenthèses. Donc, moins 3 sur 3 racine carrée de 2, moins 3 sur 3 racine carrée de 2 fois le nombre i égale, alors je divise, je simplifie par 3, donc j'obtiens, دور هادي الكالكول تري سامبل هادو ما فيهم حتى شي صعوبة. غنختزل بثلاثة من البسط ومن المقام، ها هي 3 وهي 3 وحتى هنا كذلك 3 وهنا 3. إذا غتعطيني موان 1 sur racine carrée de 2, c'est moins racine carrée de 2 sur 2. Donc moins racine carrée de 2 sur 2, moins كذلك racine carrée de 2 sur 2 fois i. Moins 3 sur 3 racine carrée de 2, je simplifie par 3, il me reste moins 1 sur racine carrée de 2, حذف الجذر من المقام غتعطيني moins racine carrée de 2 sur 2. هادو ce sont des calculs ديال la troisième année du collège. Donc اش كنشوف دابا؟ كنشوف ان كوسينوس تيتا سينوس تيتا، كوسينوس تيتا اشنا هو؟
اش غيكون هو موان racine carrée de 2 sur 2. C'est un nombre négatif. Et le sinus θ تا هو moins racine carrée de 2 sur 2 تا هو négatif. Donc ce qui implique que θ appartient, غنشوفو le cosinus négatif et le sinus négatif في le cercle trigonométrique. ها هو ها le cercle trigonométrique, l'axe des sinus, l'axe des cosinus. شنو قلنا؟ الكوسينوس نيجاتيف ها هو غيكون هنا، السينوس نيجاتيف تا هو غيكون هنا. إذن لو كاتريام 1 2 3 troisième cadran pardon troisième cadre المربع الثالث ce qui implique θ قلنا غيكون هنا في هاد السيكتور هذا. إذن هو ديال بي على 4 غاسين كاري دو 2 سور 2 سي صا، يعني يوحي لنا بالزاوية بي على 4. إذا غادي نقسمها هي على 4 بي على 4 بي على 4 ها هي كنشير ليها 2 بي على 4 يعني بي سور 2 3 بي على 4 4 بي على 4 5 بي على 4 θ égale à 5 بي sur 4. ولكن لاحظوا أن 5 بي sur 4 راه n'appartient pas كيف ما قلت l'intervalle moins بي. علاش؟ لأن هاد 5 راه كبر من 4، إذا غتكون كبر من بي، إذا لا ينتمي إلى المجال ناقص بي. إذا رجعوا ليه من الجهة الأخرى، من الجهة السالبة. يلا ها هي ها الجهة السالبة. إذا 0 moins pi sur 4 moins 2 pi sur 4 moins 3 pi sur 4. Et voilà, θ égale à moins 3 pi sur 4 moins 3 pi sur 4. نعاود نتأكد 0 ها ملي كنبدا نحسبها 0 moins pi sur 4 كاينه هنا 45 درجة moins 2 pi sur 4 moins 3 pi sur 4. C'est ça. Donc Z4 va être égal, le module c'est 3 racine carrée de 2 facteur cosinus moins 3 pi sur 4 moins 3 pi sur 4 plus i sinus moins 3 pi sur 4 moins 3 pi sur 4. نعاود نذكر مرة أخرى راه ماشي خطأ نكتب هنايا 1 2 3 4 5، ماشي خطأ نكتب θ إيكال 5 بي سور 4، سي با فو. ولكن من الأفضل كناخدو العدد أو l'argument qui appartient à l'intervalle moins pi ouvert pi fermé. ماشي خطأ، c'est pas faux. Donc égale aussi la forme connue ou bien la forme simplifiée, c'est le complexe de module 3 racine carrée de 2 et d'argument moins 3 pi sur 4 moins 3 pi sur 4. Donc voici la solution pour le nombre complexe رقم 4. إذا غنلقاكم بالنسبة ل Z5. فيما يخص le nombre complexe
Z 5, Z5 égale à moins 5. لاحظوا أن moins 5 c'est un nombre réel. ماشي imaginaire, c'est un nombre réel. إذا نفس الشيء ما كاين حتى شي اختلاف هنايا، لكن خاصنا نعرفوا كيفاش نكتبوا، كيفاش نتعاملوا مع هذا النوع من التمارين. Z5 égale à moins 5 وغنكتبها على شكل A plus BI. إذا تساوي moins 5 زائد صفر في I. Z5 égale à moins 5. alors le moins 5 هذا يكتب على شكل ناقص 5 زائد صفر I. إذا ها لا بارتي غيال هي ناقص 5 ولا بارتي إيماجينير هي صفر. إذا ندوز دابا للموديل. دونك موديل دو Z5 égal à racine carrée de ردوا البال من هذه A au carré plus B au carré. Ça donne racine carrée de moins 5 au carré c'est 25, plus 0 au carré c'est 0. Ça donne racine carrée de 25 c'est 5. Donc le module est égal à 5. Attention, ما تظنش ان لو موديل سي موان 5. لو موديل est toujours positif. راني قلتها، يعني الموديل كيكون دائما موجب. اذا دابا غادي نعمل زد 5 يساوي، غنعمل بالموديل اللي هو 5 وداخل القوس اش غادي نكتب moins 5 sur 5 moins 5 sur le module plus 0 sur 5 fois I plus 0 sur 5 fois I égale à 5 facteurs moins 5 sur 5 c'est moins 1 plus 0 على 5 c'est 0 plus 0 I. donc هاد le moins 1 هذا راه هو qui va correspondre à cosinus θ، وهاد le 0 هذا va correspondre à sinus θ. إذا اش كنشوف أن كوسينوس θ سينوس θ كوسينوس θ سينوس θ كوسينوس θ قلنا إيغال à moins 1 والسينوس θ إيغال à 0. إذا شنو هو لونغل اللي الكوسينوس ديالو moins 1 والسينوس ديالو 0؟ غنمشيو للدائرة المثلثية. إذا هاد الدائرة المثلثية حاولوا تعلموا كيفاش تعاملوا مع الدائرة المثلثية. لاكس دي سينوس وهذا لاكس دي كوسينوس. إذا السينوس إيغال moins 1 الكوسينوس إيغال moins 1. donc voici le moins 1. le moins 1 il est là. Le sinus égale à 0. Donc c'est θ, ce qui implique que θ est égal à pi. Dans le sens positif, bien sûr. Donc, Z5 est égal à 5 facteurs de cosinus. Alors, θ égale à pi, j'ai dit pi. Cosinus de pi plus I sinus de pi, que l'on écrit sous la forme simplifiée
c'est le complexe de module 5 et d'argument. العمدة هو بي. هذه حالة خاصة هذه. Z5 est un nombre réel. Sixièmement, pour le nombre complexe Z6 qui est égal à 4i, alors remarquez bien que le a est égal à 0 et le b est égal à 4. Donc, je passe directement à calculer le module. C'est racine carrée de a au carré. A c'est 0. Et plus b au carré. Ça donne 0 au carré c'est 0. 16. Racine carrée de 16 c'est 4. Donc, Z6 égale à 4. Facteur de 0 plus i. 0 divisé par 4 c'est 0. 4 divisé par 4 c'est i. Donc, ceci, le 0 ici, ça va correspondre à cosinus θ. Et le 1 qui se trouve ici, ça va correspondre à sinus θ. أشنو هو l'angle? Ça c'est très simple. L'angle qui a pour cosinus 0 et pour sinus 1, c'est pi sur 2. نشوفوها في الcercle trigonométrique. هيا le cercle trigonométrique. Voici l'axe des sinus, voici l'axe des cosinus. Le cosinus قلنا c'est 0 et le sinus c'est 1. Voici le 1 pour le sinus et voici voici le 0 pour le cosinus et 1 pour le sinus. Donc, θ implique que θ, ce sont des cas particuliers. θ égale à pi sur 2. Donc, Z6 égale, هنكتب أخيرا, Z6 est égal à 4 facteur de cosinus pi sur 2, l'argument c'est pi sur 2, plus i sinus pi sur 2. Que l'on écrit sous la forme trigonométrique aussi, très simplifiée. Il y a le module c'est 4 et l'argument c'est pi sur 2. Voici la fin de l'exercice. إذن قبل توديعكم حاولوا تشاركوا في القناة باش هاد القناة تبقى مستمرة، ثم تبدو الإعجاب ديالكم بالقناة أو بتمارين وتبارطاجيو هذا العمل المتواضع مع أصدقائكم في نفس المستوى الدراسي. إذن إلى اللقاء في فرصة أخرى مع تمرين جديد.